men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, di nakakayat ni Marikwan ang customer, Inteng. Apay ngay ka na? Ay, amumuntisong batday ta adamag mo. Ay. Na. Apay ngagkatawa ka nga ay. Apay din nakayat. Amangan mo't numain in love kanyak tunggal makita na. Na, agraraman kamot anya, Inteng. Libre mo't dagita. Ay, sika talaga. Awan pa'y limpyo apan nakisarita kan ka. Ang serious lay. Apay kanwa din nakayat customer. Gapo, iti kinapilosopom, Inteng. Uray seryoso ti saritaan, sabali nga men ti isungsungbat mo. Masapul la mairwam da kanyak ta talaga akas ta ti ugali. Ay, Inting aya. Ne. Ay, agbalbaliw ka para iti kaadwan. Saan kat at ti kaadwan ti agad just para ken ka. Pare ba daw? Mapan ka kada iji bangkag mo inton bigat. Wen paray, saan pa mo nalpaster aramiden mi kanituyang ka? No kosta, lumabas ka dito inton bigat. Ay katuda paray, ta dito yung magtias asin agadalan. Alang ang mga Greko sakpela ngiti bangay. Nadamag ko ata agpagatang ako ma. Ha? Ay, di talaga yan paray. Apay anya ti pagatang mo aya. Dua nga itlog, ta idagas mo ko mainton bigat. Ay na paray, di talaga yan. Di ka mapanigi tersina ni Marikuanay. Di na kanungarod kayat mapan iji tersina na. Ha? Tapay kanungay paray. Main in love ka no kanya. Na. Di mo man liplipatan na gumatang itidwa nga itlog into nagsapa. Si daan ta ka DJ bangkag. Saan? Apay, daya kwarta mapaggatang itidwa nga itlog. Na, katnog pagpagatang ka iti duwa nga itlog. Yung pagatang ni Parinteng. Ay anyan ti kastoy abiyag. Ultimo itlog, di tapay kabailan agatangag. Ay, kit kasta talaga tibiyag ako na ije radyo Anya nga ron ngay, kit saan taan na iyan nakabak na. Ay, wan nga raod. No apay mo't nga may nga dadagiti aglap-lapusanan. Idinto ta addam agrigrig at launay. Ay ayam manan na tabagi makunakon. Hala, yung kagluto ni Disidenta. Tanay, mabisina ka. Marikwanang gumatangak man. Ay, katuan nasapa ka man. Wan maray, tapno aglinong kami inton na nga tinay. Ay, sa bagay ay narigaton. Delikado ti heat stroke ako nada. Wan nga rod maray. Ay, lakwan nakman kit di iti duwang itlog. Mabitla ang maray. Itlog. Oh, adoy. Itlog ti sidaan yaw? Saan maray? Impagatang kano ni Kapitan dayta. Na, naglaingan ni Kapitan. Naglaeng agibaon. Sa nabali maray, talumabas kami mula ang ijebalayda. Wen maray, kun may sa, di yung kanumo nga min kahit customer. Nga puta main in love kayo king kuana. Anya, imbaga na dayta Wen maray. Na, ti salbag ang Kapitanon. Kinapudno na, jak magustuhan ti ugali na, tapiluso po launay. Nga oray seryoso ti saritaan. Awan mo limpyo sungbat na. Agsaga na kanyak ni Kapitan. Makaungot-mutan ni Marikwanang. Api ngamin nga imbagam ti imbagan ni Kapitan. Bayaan mo na. Numamon na. Ay, si Kamut. Amangan no agapad. Saan mo't siguro Naanos mo ni Parinteng. Sa bagay mo't kit di Wait. Iso di ka madanagan. Gapot sa saan ka, madaksan ka ni Parinteng, kan Marikwanan. Ay, naglaing kamot anya, Inteng. Apay manan dungaw. Nagpagatang ka ni Pari Badong.
Gaputaan mo, amabwiswisit ka ni Marikwanang. Talaga akas ta ti remedyo. Ay, agbalbaliw ka nga minan. Tapno saan amabwisit ka ni Marikwanang. Bay amon, isumit la ang ti marigatan no mabwisit kanyak. Ay, nagalas ka ti kasta ka panunutam. Ha? Ay, ingka man kit di gumatang iti sardinas. Ay, sardinas man ang ti sidain? Ket, anya nga rod ngay. Di kamot ngamin agtaraken iti native a manok. Tapno adda ko mamot parpartyan. Ala, inaktuman pa siya rin ni kagawad ko nang. Barang mapunas ti rurod na kanyak, inton makita na. Good morning, Marikwanang. Anya ka di iti maipay ko, apo kapitan. Mabalin to may dito itirsina, manapumpuno itilako ang magatang kan mabalin ang mautang. Ha? Di nakadikos ko sila pan, Marikwanang. Anya ngamin ayati gatangam, kapitan. Di man, dayta ubing alakom. Anya nga ubing alakok. Dayta man, nasuratan iti ubing. Anya tilakok nga ubeng, kapitan. Nata ang katawa pay. Di mo magits, Mari. Dayta man tauniyang. Anya? Isumit. Yang kat ubing. Oh. Ay, wunan. Sardinas mo gayam tigatangaw. Nagkapuan yung kaday, kapitan. Ititirsi na ni Marikwanang. Ay, napan ka, kapitan. Kahit saan nakakadin akasura. Medyo kasurunok. So, pinanawak adagaos. Apay ngay. Jak nga ron amaw, so pinanawak. Ang mga no paginawanak. Narigatin. Ang mga no karup-rupak tutin, inawan na. Di ba kaibagadan to asyak ti ama? Si kamot, kapitan. Kasano ko mga aginaw ni Marikwanang kat awan mo't asawa na. Kung kunaklag maray. Katsika, where are you going? Kat mapanak adita tersina na. Mapan kumandamagan numano ti may sakilo at tugi alako na. Kat may sakilo lata. Isumit. Uray ikilom di may may salata. Saan nga agbalin adwa? Sabagay, adda puntom, kapitan. Ngam ti kayat ko asawan, numano ti panangil ako na iti may sakilaw. Kakidin. Tama nga no maibus tila ko na. Apay anabayag ka, ije tersena ni Marikwanang. Ewan ata sa anak ka nagsubli adagaos. Ay, tikunam, maayatanak itikasta nga ugalim, intay. Agungot ka man ako nakon. Inggatangan ka lang harudon iti sardines. Ngam nakabaybayag ka. Naangeran ti talbos ti kamuti apangilao ka kat di ka pa'y nagsublay. Oh? Nagpilpilusupo ka manen ijay. Ay, saan? Apay kumamit. Sarde nga mo ti kasta nga ugalim kunak manen intay. Gaputa saan ang makaparagsak ti kasta nga aramidam. Maray, umayak man. Kat umay kalata ngam di ka magbuisit Apay ko maamang buwisita. Ngay, maray. Ay, masurunak nga road ka ni kapitan, maray. Ay, kaum umay na dito, ngam inkurri na kit din kinapilosopo na. Ay namaray, mairuam kan kenkwana. Uray siyak mo, pilusupon nak itay ditadalan. Awan lataan, usak. Sumulagayam akinunana apinanawan na ka. Tamadlaw ang makaungot ka kenkwana. Amangan ka no aginaw ka. Kat karuprupanan tautin inawam. Imbaga na dayta. Wan maray, ang imbabawi na mo kiday. Kinunana a joke na lang ka na. Kuna na siguro ang makapakatawa ter aramiden na. Ngam di na amaw nga adon ti masurusuron kenkwana. Maribanang, pasensyakan ano masursuro na ni Kapitan no daduma. Ay maawatan ka, Maray. Tauray siya, makaungetak metlaeng. Ay,
Kanayon kumot nga ibaga, nga adda oras ti para iti panagiin nangaw. Adamot oras para iti seryoso asaritaan. Ipagarup na siguro nga okay lang kadag iti amin na kasarsarita na. Dahita nga rod kat mare. Kanayon kumot nga ibaga, asaan nga amin kat inaangaw. Naimbagman tamaan anusam, maray. Tapno amom, kanayon ko nga ungtan. Ay, Ang awan mutlat ti makitak apagbaliwan na. Nga uray basit lakuma. Maglintay. Ang damot pas ka ni Daya enton umay ahoy, guys. Ay, aya. Unang gal, imbilin da nga raw, damapan kayo kano kini antibanang. Wala no kayat ni antim mapan. Kaya't namot siguro. Anya dahi ta aya apas kain. Anniversary kano ti may nga inaanak yu iti kasar. Ay, Isuanas ka na mapangkayaw. aya. Imbag man ta nalagip da kami pa. Una, tada kayo kano lang mo ti kalbuan ninong da. Anya! Ay, nagado ang mabalin da panglaglagi panda tao. Kalbo pa'y lang matatok tao. Awan mabalin ng kail. Iso ti popular ka da kayaw. Na, Day ta kalbo atuktok yaw. Kan day ta nalawa mo yaw. Anday, di yu kano liplipatan dyan anniversary ti inaanak yu iti kasara. Ay, makita numakapan kami, kwarog. Anya? Sa paimbaga ako na mapangkayaw. Ay, nagaduntumot nga mid ti trabaho. Ay na, ti trabaho. Sana malpas day ta antay. Saan mo tamay may sa ti aldaw? Ado ti aldaw para iti trabaho. Ay, matkit di Ngam, ay, Nay, ngapay ngagsinay kayo, mate. Saan ka di ahusto timbagak? husto ka, kwarog. Kababain nga men ni uncle mo. Ha? Ngapay nga ibayin nyo ni ang kalintayng? Amangan nga min no ikurri namanen ti kinapilosopo na. Amangan no adunto ti mapaunget na ijay. Saan mo siguro, antay? Ala, kwarog, makitan to inton dumteng dayta nga aldaw. Inteng, uray di kan mapan ije paskan. na, apay ngay. Kano inawis da tadwa. Ninong kaninang ngaron. Amangan nga may numangibabain kalaang ijay. Na, Wen, inteng, iso adi kan mapan. oho, mapanak. Ala, mapan kalata. Wala. Agkuyog kayo kan ni Kwarog. Tano siya sa anak amapan. Na, Aglaba aklangan. Nasaysaya at pa. agawit tan ko raw. Nay, napayin ang kail. Ko. Saan tayo pa anangan katagawit tayo nadagaos? Darasap kita. Ang mga nutik ulandak dito, nagbayag tapay. Abay nga minayang kail. Basta kartangama. Kasla matin nagtipusok, gapo iti butang ko. Amo kaon. At na nakaungot ka na kaywan niya. Kwa, Nakita ka nga na makisarsarita ka dagiti lalaki iti paglutuan. ha! Ang mga narurudakin ka niya, ta nagpilusupo ka Ay, manay. kwa. Un, aklo na kon. Alaki din, pumanaw tan. Ang mga no, anyat mapasamak no, di ta pumanaw. Daitan ti ibagbagakgan ka inteng. Apay nga may na tila inararamid mo ijay paskan. Huston, di ka nagsermon. Naimbag, ta sa anak-anapan. Tano na panak, sigurado anay babae na. Gusto nga ro din, di ka agungayt. Sorry ka din ba ng dungo? Ay na, agbalin ko man nga adal day taken ka inteng. Ta saan nga amin na tao, kat kayat dati inaangaw atong tungan. Agyaman ka, ta saan da ka atinik ulan dagiti napaungot mo iti dayjay nga okasyon. Kwa, uwan. So, di ka nagungayt. Mga no matali mo daw, gapo iti aglalawak ang marikrik na. ay na, kapitan. Ilugar mo ti angaw. Ta saan nga amin a kabarangayam, ket makaawat ken ka.
Ala sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma ket awan mo't dyan ti parak? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, yasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? No nga iya tayaw. Ay, ada jak mabasa. Kat kasano nga ro da makapirma ka? Sa dino ti ayan ayat ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang kail. Biro kam damagam pay laeng bat. Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkabaw ka ng kail. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito'y ka di drawer ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita, kinitakon. Ito yung nga kusina. Sige man, biro kam. Namin ano ka kadi ang nagtimpla iti kape mangkail? Ha? Namin kurinta. Ha? Angam, ada ka di dita. Awan mo tangkail. Sa mga nunabatik iji balay Ay? Na apay nga katawa ka. Anyat nakakatkatawa aya. Nakita kong ti anti para mangkail. Ay, nabiro kam? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaanin tanay. Kasapula. Mabit lang nga ro tangkail. Di ka kutkuti ata alaay. Inayadak nga alain akas Ay! Ito yung antiparam. Ha? Adalagayam iti ulok. Wanang kail. Yay. Nawang, agkabaw ka na talaga. Ibatim nga minan, dito yung barangay hall, dito antiparam, kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iti balay, may. Ikat kanayon mo asapulan kada kami, dito ang antiparam. Ay, nakaron sakit diti kabaw mo. Na. Di mo amo ti pangikikam iti antiparam. Huwag nga rod. Narigat ti agkabaw, kapitan. Ay, nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga rod noon niya dahito si Dan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Na, jak nga rod unay makita. Sige, siya kun ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti si Dan. Apay adi mo kayat asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itan mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ay, unay kit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti parak. Yawat ko ken ka. Wun tapno makitak ti alak asidaak. Ay, kabaw kan talaga. Na. Daytoy na. Na. Inalam mo di ta ulok ti antiparak. Katwan, adala di ta ulom. Apay, di mo malagip nga imparabaw mo di ta ulom to'y antiparam. Ay, malagip kon. Ay, adala nga ro di ta ulom mo, ipaalam pailaan. Ay, agpili ako dito si Daka. Ay, di mo mo't alaan amin alasag Ay, puro samot kuko dya imbatem asidaag. Ay, asino di magmag na di kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat no ni kumparim abadong dayjay. Ha? Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya?
Usareman nga min dayta antiparam. Dayta. Na, isumit gayam nga agpaiso. Anya ti panagkitam. Kaslapay laang asinaw akalaingan. Naglastogan amagmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Nanda, pinayapayan naksabay. Na, ay ayaban na kamay. Na, apay nga tanga gay ayap. Ay kat, ada siguro ibagana ah. Sige, tama panak, ijayan na. Apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipata mo. Ginagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Ha? Apay, ada ya? Ay, agkabaw ka na talaga, pare. Ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Jak mo malagip. Kano ko na mamapantay jay ilay. Imbagak day ta? Wine, kit itangal daw, ti papanta. Na, apay nga ajak mo tin malagip. Kit malagip mo na, tayong palagip kumutkingan, pare. Ay, wala niya. Kahit kasano ngay, indan na. Sige, mapantan. Magpara ka, niti pagluganan ta tricycle. Sige. Mang para kanta, gulits. Sa dino ti pangituludak kada kayaw. Damagam, nitatamabadong kwaraw. Tataba daw. Sa dino ti papanan nyo kiniangkail. Nay, apesyak ti pagdamagam. Damagam kanyangkil mo. Napay nga pinatudon kayaw. Diyak amo no sa dino ti pangituludak kada kayaw. Paripadong. Kunak man no amum ti papananta. Wait, may paray. Idi naglugan ta dito yung tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha? Nakulog dito yung utag ka, anagungon. Apay ngay, yung mamam na niya ti papananta. Ay. Di umot pabasulan ti tricycle ko ah. Ikalikaong ti kalsada. Iso na tagtag ti taray sikay. Paray, kasanon nga. Ay kit basta pailit paray. Anja? Malagip minto siguro, no da kami di ilay, kwaraw. Ha? Pangibabaak ngay kada kayo ijay. Paray, sa dinong iti pangibabaan na kadata. Ay, basta ijay, kunak mert. Ijay ilay. Di kamit makaawat kwarong. Na, sakpaya, hindi sana makaawa-awan. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyang. Nakitam ang nagpaili da? Katuan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sus! Apay ang nagpaili da? Diyak mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni Badong Kaumaray. Nga may nadan kabkabaw na. Na, Malipatan nan numaminsan no sa dinaw ti papanan na. nay, kasta aya. Wun maray, numaminsan rumarlata di namot amaw ti papapanan na. Tila pang berbero kakenkwana. Isumat lagayam asinapol mo dito tersina kidi na minsan ngal daw. Wun tarimwar manaun. Kuna na amapan di tabalay ni kapitan ngam sabali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya! Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay pare, ta dito yung mutrangtay din ang ibabaan ni kwarog kadata. Jak amu ah. Kanya ngay taramidin ta dito pare. Tumpuak tansan. Ay, sada. Ha? Apay ko matumpok ta ngay. Ha? Aguray, panunutay no niya taramidin ta dito ilay. Aguri ka. Kasla jak mo tin makita taglawlaw. Nay, apay ngay pare. Ay, nalipatak di antiparak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasano mo na nalipatan pare. Kinodalaang mo di taulom na itabirbiro kam nga antiparalam. Aya! Ay, wong gayam! Dala iti tuktok ko. Kung naking kakay. Ay, makita ko taglawlaw. Na! Nagwadong kaya man abang pala dito'y ili. Uy nga rin. Nagmayatan dito yung ilay pare. Unahin para di makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus! Ha? Kanya dito makikitang may pare. Ipagamot na. Hops! Dajay! Ay, wow! Hops! Ay, nagmayating nagpaiso pare. Ha? Chicks, nakashort pan. Hina nagpupudaw dan. Hops! Nagado at chicks. Ay, agore ka pare.
Isong sabot tirantata dito ilay. Ha? Isong ay may ta dito. Aguri ka. Malagip mo? Uy pare, malagip ka. May ta dito. Tapno yung tag-text. Ay, wala nga. Ay, mapanta ka rin. Wen Maray, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni Badong mo. Nagtungtong da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. Nakuna ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Taapay. Nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Enteng. Ay, uray ni Badong Kumaray. Nakarumag ti kabaw na. Ay, masapul nga rod asurutan ta ida-ijay ilay. Taamangan no anyan tukit diti aramidan da-ijay. Ay, inikanak manen iti sakit ti ulok dayjay abadaw. Ay, si kalaang aya, uray siyak mata. Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sag ko ida-jirang tayo jay ilay. Nagadu arang tay ijay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atiddugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida-ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Ah, Kunakon ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Ngam agpin na to dun damay. ay sos mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Arkilain nyo ati tricycle kaw. Ay kita mare, aggastos tapay gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount mi mutang. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. Nagkabaw kayo, mate. Di ata discount yaw. Ado di kwartayo? Pare, natukan mo ti kwartata. Ay, pare. Ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwarta ta. Mace. Wine, ado ti kwarta, may. Ayan na nga iti kwartayo. Pare, anya nga iti ibaga. Ibagam ang nakabulsa ti kwarta ta. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Kini kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo. Agorder kayon iti kayatyo. Anya nga iti orderin ta, pare. Arak ken chicks ken pulutan. Nangang mo, Mace. Timbaga ni pare Enteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wine. So nga iserve mo, nagita nga order, may. Taurahin, may. Okay. Ay, nagmaya. Nagtibiyag mo kastoy lang, pare. Una. Ito, ti kwartata. Kitwon mo't ngamin, pare. Kastoy kumakanayon, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dino ngay nga rod ti ayanda, maray. Awan damat dito rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di taon. Winngag paiso. Amangan no addadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabaw dan talaga, maray. Huwag nga rod, maray. Napanandangatan aya. Ay, Ale, umunag ta dita. sige, maray. Ha? Ninsamot pari ba dong jay ang nakatugaw? Ha? Ay, wun! Iso, maray! Ha? Ay, sige, tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samot ag video okay. Tidakas na no nagiinumdan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay, iti inumunda. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay, maray? Order damit ngamin nga order iti araken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida, kunadamat ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kunadamat ngamin nga ado ti bulsada ti kwartada.
Kahit kasanuta nga ruden ngay abayadan dagiti order da maray. Sapay nasurok asang nga ribang. Imbag time may ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagurder. Nasken abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yun, nana. Nakadumugdan di talamisaan. Kasta una yun, abartot da. Wun nga rod. Agbayad kayon, anana. Tano saan agayab kami iti pulis. Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay minto bayadan inton bigat. Wunan, agtalag kayo kadikada kami. Uray no saan amapagtalkan tiro pa may. Talaga nga agbayad kamay. Kwarog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall tirumbang nga ayan na. Apay ngay. Delikado nga ron no rumwar. Amangan no ti lamanan papapanan na. Sige, matungpalan tay. Apay ngay. Kuskusilapan nakmatan ng kail. Awan mo't basol ko ken ka. Ayan ti parak. Ipabirok mo pa'y lang kanyak. Ang damo di taulam. Aya, aywan. Ay, talaga nakaroon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaon niya? Nanay, abay ating makder ka. Nakagtimpla iti kapik ije kusina. Nanay, abay ngay. Nakasapatos day tamay sa sakam. Idinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha? Ay, apayan ngay. Di mo ayan adlaw ije balayaw. Sakbayarin muar ka. Ay na, kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Tasika ti kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tinakaw mo't ti awanan puso dagiti sabunganay may kapitan. Ha? Ay, imbag pa'y ang saging tamay puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. Sino kit di ati dugti iman ang agalalatan iti dinamot mula. Ay, agure ka maray. Ado ka ti sabunganay at tinakaw da. Sa nga pulo apoon tinalad ati sabunganay na kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan naranaak sakbay ngay nalada. Ay, day tangaro ti madi nga aramid da. Sayang ti saba. Ay, alain daki din ti sabunganay na. Ay, Day tangarog, kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruar. Pinotad dan ti sabunganay na. Kwarog, ado matilakom asa punganay. Ginatang ko deta iti baryaw. Gatangam ma, taeritil mo dito'y ilay. O sige, awan nga minang ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. No anya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ile. Iyag mo, tagatangak. Pati ka dirabaw, kaya't mo agatangain. Ay, win mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw! Mga halak nga rin itagdudu mga ilakok dito pistaw. Win tadamat tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok.
ag-display akpay ngamin kadagiti magatang ko at agilako. Kanya ka ditin luto yung ama si Dantay. Ay, jak pa'y nakaluto, kwarog. Ay, jak pa'y nakasarak no anya ti dengdengag. At dahil sangpit ko ako ko, Dantay. Ah, Laukan nyo iti bukal ti lubyas. lay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukat panay bulbulong mati ilut-luto yaw. Makaumamat nga minain. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas ama sida. Ang kaadwan na anaimas, isumat ti mangtad iti sakit. Ay madimot ti kanayon na karnay. Misumat nga ro ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw, no kanayon abulong ti sidak. Saan tayo matakalday nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan kanan dagijay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne. Madinsamot ti timpla timod mo ita, maray. Kasanaw ket idi na minsan tinakaw dati sa bunganay may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanen ti bunga na ket jak pay met nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuros, maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dugti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asinaw? Ay, masapul nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak mo't numaminsan kadagita atanaw. Sa dala aggunay no addan natakaw. Pagrunda man dakwarog. Ay, masursurunan ni Marituyang. Tanamin ano anatakawan iti mula. Ha? Apay, adaman na natakaw amula da? Ay, tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay mo tin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod a pagrunda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit bye-bye am kadilatan nga agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrundada inton rabi Ay nakitam ka din ni Kwarog, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Na, apay, ada ka di masapa nga agpailay. Di apay nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Yan nga tatika na yun na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Iti amukit agpaspasada. Ngam imposiblay. Asino kumati ka na yun amasapa nga agudaw. Ne, win nga paiso niya. Adda ka di masapa, ama pa ni Jay Ilay? Iso nga ron mas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, kapitan. Awan moten tirabong na. Inaladamot taon. Manin! Apay kayat da ka atakawan, maray. Ay, suki da ka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin na kadagiti tanod nga agrundada, kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Maw, iso kumati kadwak nga agrunda? No, dalakit din ni Badong Kaw. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mula kan rabong may. Ay, kwa maray. Ay, kaano aya sumangpet ni Pari Badong? Di na ka numasiguradaw, no kaanaw, kapitan. Nay, adda ka matan, Chip. Birbirukan na ka ni Kapitan. Imay dito yung paradaan ngam nasapa kang awan. Abay ka now, anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Chip.
Mas daw no pa kanayong kano masapa ka nga agudong. Agpaspasada nga raw. Awang kanumot ti masapa ama pa ni Ili iti binigat. Apay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige, mapanak iti balay dangkail. Mga nun nakaluton niyan tibanang. Inak manin makipangan ni Jay. Imbag ta simang petkan kaanakan. Darasam tagtugaw ta ada pagsaritaan ta. Mabit lang ang kail. Naa. Inak pa itad kinianti da ito'y papaitan nga iluto na. Ha? Papaitan ko na. Nagmayatan nga. Uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang pet iti papaitan. Sus nga minti paborita o mangkail. Paborito ta adwa ko naman. Isumatipod no? Ang niantay, kasurun na no kanayawn. Ha? Amangan kanumanan no agrayuma ka. Bay amday ta rayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Sige. Darasa ba? Ta agsubli ka daga. Anya manunday takwarog. Anta manun insangput mo. Pinapaitan antay. Dah. Makasidsida ka nun niyang kail. Inton kwan, ibaga naman nun anasakit ti saka na. Iluto yawn. Tadda ka no pagsaritaan mi kiniang kail. Anya day pagsaritaan niyaw. Binirok na kano nga miniti paradaan kat awanak. Amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw timula na. Amo na ka day no asino timang taktakaw antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Uncle, anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lamadandanagan ka. Ada parikot. Nuan niya ti pagsaritaan ta, Uncle. Agronda kay manmanen. Idauluam dagiti kakadwam. Agronda kami manan, Uncle. Una, tiliwan min no asino man ti awanan bain. Uludak nga iparang kada kayo ti agtatakaw, Uncle. Nasaya at atap no maminggan no asino man ti agtatakaw. Anya nga min ayat ti tinakaw da, Uncle. Dagiti kanumula kan rabaw. Intun kwan, dagiti daduma pa'y anat natang. Isinak to pa'y tila pa'yag ti akin aramid iti dayta. Delikado nga rudjag tatakaw no kas ti aramidan niyaw. Tapno agnaka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amula. Jak pa'y napan ijay bangkag maray, taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan maray. Kasla-kastan sa nga road maray. Iso nga imayak tagumaatangak kumaiti agas para kurigaw. Sapay agmay-may sa kay balayaw. Huwag nga ron maray. Di mo ngaminan sumangput ni Badungkaw. Sumangput tulak ta Kastoy gayam tag may sa. Imbag tasaan ka masikuran ngagmay sa marikwanang. Narwam akon. Narwam kayo ngamin nga dakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adda kasta apapananda. Wensa nga agpaisaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan kadit na salamaan nyo nga agtatakaw. Awan mo tangkail. Mga no nagkapumot iti sa bale a barangay ti may nagtakaw. Sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mula da. Kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mula da? Agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, kwarog. Kasi amangan no gapo iti iliw na kan ni Pari Badong. Kan danag na gapo iti natakaw amula na.
Agsakit nga ta, gaputan na takaw timula na, antay. Apay kit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na kat saan anak katurturog, may sadayta agapong nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw timula na, antay. Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakitayan, no saan na nakaturturog, gapu iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsakit. Chip, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha? Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga eh. Saan ka mo't asigod akasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pang panunutak. Anya ka diti pampanunutam, Chip. Ibinglay mo mo't tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbara kasi siya. Nay, kasla nadagsan nga minunay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano kumamabastudak? Kadyak mo't nagar-armain. Inta nga roden uminom. Tapno mailiwliwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul nga agpasadak. Tapno masulbar ti parikot ka. Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagkarigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensya, antay. Apay aya, kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensyam. Idi mbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensya akmatain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlaklako ki jay ilay. naaramid mo dayta, kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi ak ita no apay nga inaramid ka. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Nga minak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko kenkwana. Kan bayadak matendag iti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, kwarog. Madi nga mintibag ay. Anya ti maipaay ko kun ka, kwarog. Ay, umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya, kwarog? Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Isak tinang takaw kadag iti mulayaw. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensya. Naaramid mo dayta, kwarog. Una na, hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagayam ginatang ko nga agas kan tinapay. At kapi-kapay, kalpasan na, agtumar ka. Ay, agyamanak no inggatangan nak iti agas kan tinapay, kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita kat napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulay. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak, ta umay nagsarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusom, kwarog. Taimbagam ti inaramid mau, asika tinagtakaw ka dagiti mulak. Hindi mbaga niyan ti masakit ka. Nakonsensya akmatain. Iso asuray na natuyan. Nasaya at tinaramid mo, kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi ken agbaliw, nasaysayaan. Ala sigay, didon
tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, si kamot ti masabat ko pare. Bigbigat, nabartag ka. Ay, kung ano sino tinapinta sa masabat ka. Na, Si gamot gaya, Mari Brenda. nabartag ka talaga, pari Badong. Ay, Dinakmot mabigbigan. ha? Sino ka nga rodin ngay? Ay, kilatisin ka pa man. No, mabigbig ka, no? Sino ka? Ay. Dinakmingmingan na kasta. Agawid ka, taing ka maturog. Dita ka man laangan. Paturugan na, kat saan pa yung matarabi? Ay, agawid ka kit din, taing ka maturog, pari Badong. Agawid akmatan. Imadawain. Di na kaya't aming mihingak tirupa na. Uray bakatay. Napintas pa lang. Kaya nakangirsi ka amang kita kiniantay, tataba daw. Ay, niyanti mayatay jay. Kaslamot balasang. Kasla balasang ka diti pa nagkitam kinkwana. Kasanungay mo't ninanatuyang. Kasla ka di mo't lang balasang ti panangkitam. Nang runa no nabartag ka, ha? Ay, saan mo da? Saan na balasang? Ludi ka kasla rangaya. Apag ikanitin na mo ring alupat. Inya. Nitataba dong mait. Unay mo't ti kasla rangayan. Saan aya arangaya kat laba? Isumay, nagruna no sumanao. Ken umanungay. Nagmadya kitain. Ken nagmadya dengay. Ito yan ka. Inton mangag na ka. Masair tirik na na. Ay, sana masahir na jay. Kwaraw. Nagapanyaw, Kapitana. Ay, apay ngay. Nakamisuot kayo, Mike. Ay, nasabat ko di tadalan ni Tatam Abadong. Ah, Di nakat na bigbigan. ay, uwan kaya, apay, kasurun niyaw ni Tatabadong, Kapitana. Ay, uray na bartek ti may sa tao. Makabigbeg. Ay, Apay, gaputan na bartek. Pati mata na. Mabartek mait. no, nakaro ti Bartag. Adamay, tisan ang makabigbeg, Kapitana. Ay, kumaano nakaro ti bartek na. Kusep. Ah, Ngamsaan mat. Tamagmag na. Diwer-diwer laeng ti panagnana. kay, apay nga rod ang masurun kayo ngay, Kapitana. Ay, jak kayat ti mamartek a tao. Ha? Ay, imbagayo ko madayta kang kuha na, ah. Pagbabartekan naki din. Ah? Ay, iso a pinanawa kun ta sumanaokit din. Oh, papanamanan ba daw? Gaputan nakitam ang nagpalaod ti padam abartag, agpalaod kamay. Apay aday paramid mo ya. Tapay adamagam no sa dino ti papanak. Ay sus, masapul ka di pa'y nga ibagak ti obraam. Nagadaw at trabaho. Ngam ka nagkuyog kayo ni ti padam abartag. Kas kailan na danuman atukak. Kokak kayo la, kokak. Ay nakadukan. Makarengreng ka. Sige, tamapanakaw. Hoy! Inton sumangpot ka! Sigurado manin kuyap-kuyap tamatam! Apay kumakuyap-kuyap. Saan laki ding agsirip, iti saan arumrumbay. Anya ayati maalam di taara! Ay makapasurun ka! Nanatuyang,
Nang kumagaimpok ka mo asaanin abadong tinagan ni Tata Badong no sumangpait. Apay ngay. Ha? Sigurado nga main asaan man ang alimpyo ti utek na inton sumangpag. Anya? Apay kumasan alimpyaw na natuyang. Ay kato na, tanabartag tumanay. Ay, kuna laki din no anya itayang. Nabartag mo ilagayam. Pasaray sumangpet ni Badong anabartag. Awan ti no arumrumwar itingiwat na. Ay, anya nga iti rumrumor itingiwat na. Rumrumor ti kape, puno tukak. Hay! Kasla kurang ti tornilyo ti utek na. Di na amaw ti lablabi din na. Ha? Di pa'y makabigbayg no daduma. Ha? Laba kung kunanakit kanya ka. Anya? Apay, adda ayamit tornilyo ti utek na natuyang. Tingamin makina. No addalim mo kay aturnilyo na agpalya. Iso ano ti tao kat di na mo ti lablabi din na kaslalim mo kay wano kurang ti tornilyo na. Day, Sos. Ay. sumungad mat ni Pari Badong Maray. Ay, madlaw ang nabartag. Ay, big-bigat na bartag manun. Igaraw naman nga tan ikinatagulit na. Apay ako na madagulit, Maray. Nakaro nga may no nabartag maray sa uasao. Uray kadamdamag na, damagan nan tumanon. Ha, makauma. Ay, Nay, papayakas na tirupam to yan. Kaslaan ako na smay. Anya anak ko nas asasawam. Agpayso pa'y latay kunak kay anabartag ka man na sumangpag. Ala, agawid ka kiday. Ay, nalaing ka talaga to yan. Amum mo ka. nagkapom ka di aya nga main ka Badong. Nabartag kamot ngamin abig-bigat. Nagapuha ka dyan balay may, itay bigat, maray. Na, di mo ibaga nga ijay balay yumutla ang tinagbartakam. Napanag ka dyan balay ni Kwaraw. At na nakita nga ara ka nakadisaw iti lamisana. Iso natin inungkaw. Mangantayo ka din ng Kyle. Ay, nay. Saan kamot ang nabartag, Kwaraw? Apay ang nabartag nga hindi Tatam Abadong ang naggapo iji balay mau. Ha? Bumulbulod mo't iti barita itay. Ha? Iti nakita na ti arak iti lamisaan. Linukatan na, sana intangad. Ay, iso nga agdiwar-diwar ang nagawid na bigbigat. Awan mo't nakita nga awit na abarita. At ang amin ti barita kiti kalapaw ko iti bangkag. Mapanan to alaan iti inuusaran na. Ay, kasanungay ang maalan na pa'y ko hindi nabarbartik. Intangad namot ngamin tayo arak itay. Ay, Kunak na ibaso na hanggang saan ka naon. ay, nakarubot ni Paribadong numaminsan. Basta nakakita iti arak. Ay, kasla mamagni. Ay, walwalis ka manin to yan. Panawan nak dito'y arubayan, tagsagsaga na. Mangmangag mo ka day, jay tukar ti karo ba? Di ba? Apay kumaday di atukar. Isartag mo kay di day tapan nagwalwalis mo tag. Sala taman. Umikan! Na, ay, di nakman pagbabartakan si Kabadong. Day takot agsala-salan dito arubayan. Ha, apay bala. Nagmayat tag sala dito arubayan. Umikan tag balsita. Ay, panawan na kunaknay. Ha, Hinton kon, ibaot ko kung kaday tuwalays. makapasurod ka ba? Day tawalis nga ro din ti isalam. Pinusan, sa kayam day tawalis mo. Sa katubayam. Lukas lawits. Apay, anya akmang mangkay. Ha, just kika. Ay, natay kanumot nila kay kulas di tadaya. Eh, mapantayo man makilamay. Intayo ibaga kadagiti ko kumarek tamapantayaw. Eh, dagiti ko kumarim to, ti kakaduam amapan, ta umuna kami kadagiti tanod. Ada kano nga min nagbarbartek ijay. Eh, maiparit ti agulo. Nukas jay, nga da natayan. Sige. Umuna kayo lata, ta sumaruno kami kadagiti ko kumarek. Hey, awan pa'y mo ni Kwarog. Ibagam to asumarunaw. No, adda kan tupay no sumangpit.
No makita na nga awan to tao dito balay, amunan anapan tayo ijay lamayan. Ay, amo na matkid di tayong baga kadakwada itay bigat. Mutlagayam. Na, kasla adamanen pagtutulagan niya o kadagiti padam abartag. Pagtutulagan may amapan kami ijay lamayan. Ha? Lamayan? Asinaw ti malamlamayan? Di mo kunaan ani Baldo a padam abartag. Kasan nung iso ti malamayan, kit iso pa din ng ibaga nga intayo makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayaw, abawal tinabartak amapan ije lamayan. Ipalagip ko ken ka, asaan amabalain amapan tinabartak ijay. Asino may tinang ipaulog iti dayta nga ordinansa? Dayjay ka di abating time. Asino kumapay? Kadagiti opisyalis alangan mo't adagiti mamartak apadam. Naginlalaing da kitang opisyalis. No saan ko ida nga imbutas? Ang mga no saan da nakatugaw nga opisyal. Nagsaw ka manon. Manumula nga iti butos mo, may maysa. Pagsayaatan ti kaduan ti naramda. Ay, masurunak iti dayta nga ordinansa. Ipari da kida, hindi pa naginom ka. Kahit saan damot ang kwarta, tinggatang ko iti ara. Isalpag kida. Mabalinan di mapan ni Jay Lamayan, kusay. Ha? Kain ta tinabati nga arak, tay tuloy ta nga inuman ni Jay Lamayan. Ang mga no makita nga dagiti opisyalis. Ibulsam, tadakil mo ti bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tata, matungpal. Basta, natulnog kamit at talaga niya. Ay, delikadon sa ganta gitugot iti arak iti lamayan. Anya, Damag kaw ang mapanda kapitan, kundag iti kakadwa tanod ijay. apay, ipakita maya kadakwada. Ha? Wano saan, inumuntan, sakbayan makadanon tayo iti lamayan. Ha? Tapno awan ton ti makita da. Ay! Winsa Tanakadulin ton iti unag tibok si tati arak. Oh! Huh? No nalaing to opisyalis. Ay, kinalalaing tapaya. Kusay. Una! Sumungad da ka ba daw, Maray? Kasla na bartek damag. Na, apay nga imay da na kainaw. Ay, nagguyog manen dagiti dua abartek. Di tala mabaeng. Sapay adda dagiti tanaw, ang mga numakita da ida. No saan dalakit di anaariwawa? Saan ida amadlaw dagiti tanod? Ngam no naariwawa da, ay, daytan, timaday. Imbagak lang arudan kinibadong itay asaan da nga uminaw. Di nakmanen tinungpal. Nenene. Ay, rogyan samot ni pari badong ti agariwawa. Nenene. Na, Inasit gan dagiti tanod. ay, Ipanaw dan ni Kabadong. inyawid da kayaw dagiti tanod idirabi ay. Tada kayo lang tinabartag. Di kay lamabaeng. Mas dawa nga raw. Pinaghawid da kiday, kay nagsingpatak mo tatao. Nasingpad ka ano nakaturog ka. Angam no nakariing kan, mangibabaing ka. Agasam, nagsala-sala ka kiidin, ijay natayan. Nagsala kaya, mate. Ay, umapal da kidi Di dakit agsala mo no kaya da. Masuraw dagiti nagminatay, nuing ka agsala-sala ijay. Tapay masurunda ngay. Kaya't mau, ano si kanto ti matay, kat agsala-sala mo dagiti tattao nga umay makilamay. Nasaysaya atin ngam tay aging dudungaw da. No kasta ti aramiden ti tao no matay ka. Kasla pakaragsakan dati papatay mo. Ha! Ti kunam siguro, jak maamuan tinaramid mo si Kabadaw. Tapay anya man ang tinaramid ko. Idi nabartek ka, napan kayo kano ijay balay ni Maria Abalaw. Ha? Anya nga tinaramid ko iyay. Di ka man aging didiam mo si Kabadaw. Kano inarom mo kano da Abalaw? Inarim nga. Kinadwak lang ni Kusay. Kinasarsarita milaing. Ay salbag ka. Di mo ibagaan ni Kusep, ti mangaram iti bakit Abalaw. Ha! No di na kun kaya. Ad dapay adi ka kaya. Mamartag kan tumulang. Ay suron kaw. Pamaya. Nagata kayo kanibadong mau, Maray? Ay, masurunak iti nadamag ko, Maray.
nga idinabartek na panakano inaram ni Maria Abalaw. Anya? Napinpintas kan ubing kangam ni Maria Abalaw. No kaya na ni Maria ay kabayak ditan na. Mamarte mo lang. Saan ko akailalaan ti kasya a tao? Ay, agasawa kayo, Maray. Ipabusoy mo kit Danny ti sa balay. No iso ti kayat na, di bayam? Makauma ti kinamamartek na, ha? Apay mo't nagbalin akas jay ni Kaabadong. Day tangarod maray, iso ana uma akaw. May mayat no ornosan nyo ti amin, Maray. Nabartek ka manan, ha? Makaumakan. Diyak mga rod agbihat no mantiarak tuya. Nala, agpili ka nga raw tanauma akaw. Siya, wano ara. Ha? Ay, saan mo takas ta? Ikaw gumangaro dahil nga indyan tiarak. Basta saan nakapanawan. Daytoy ti ultimo a decision ka. No sardengam ti arak, mangnam na makaadi ka panawan. Ngam nagbartek kapay, ha! Di nak mapabasol no panawan kan. Ay, karik tuyak. Sanay, basta di nakpanawan. Ay natatabadong, idyan tinakaro a panagbartag, tapno di nakapanawan nitong yan mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.